الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الله سبحانه وتعالى تنو دفع بلجل تقدو كشي أن إنما أمبك على كربينك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك سندك أنك صحابة سنمو ani mango tukuraw no ko kata si dien do ma ala ko ka bala dina do na hermay ko fe ay fulkan kura o kilin bela jeli mawma isogale me telinya talan watina ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ani o bismillah kura biya ka barnamij al furqan kanaka ale siki mimbe latem ayo telinya taka لأن بالا أبي نيجالي من بلاكنا أنا دون بانوي الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري أبي جابدي أوني نيجالي ننا ولا سا أو نفهم يكشا منصور أكاد سلامة نيجالولا ولا سا أو نا أكبتو كهكليسي أنا بسقي كنا نفهم يا كنا أنا جليا كنا نبلا سرالي ما كنا كلا دلي على كنا سقي كهرة كمان يبلا أمبودي دكتور والإمام عثمان صالح تراوري قال بسم الله خير أن بعد كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما نافعا يا رب العالمين. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كوينك كالا كتشيدين باكا ناكا سودوني وناكا صحابة سنمو أني موما ممنا تقول أني بارج من كلي فغتا سيال كاما جودو ما كالا ديلي ألا كان صرو بارج من كلا وچلا لمن ينما ألا كادام ألا ينسلاني ألا كادام سباتي ألا كادام Benzema masai alaye alaka Benzema dama keta ni foto ni ngene tawla bara munu name ko ke alaka khalasiya ka jeya ka ke ali ala jati dron kama alaka na shitana ni rasula nga barawla fon fe munte ali alaye alaka no ke angala hini alaka laban ko mandi amma nga taba wala ka hine ulula alaka ya fakoma anga tungaranke o alaka gerske nyumondo ma alaka fonne ko ya alaka no sabati jannatul firdaus ya ngala ini bilibili amala deli ala ko kambe sigero labai kambe kan hore ka watasmo dunima ala ko ke anga tabo ala ka hine ulula ala ka rebenya antaka dona ala ka ni ubeke ala ka sigino jannatul firdaus kono wa ma dhalika ala allah bi aziz ametamane anga korofo ni allah taala ka jenye ala ka ke korofo basigi donye mumbe ke ala ka jansoro li sababu an ani lamel kala ni lajel kala be bela deli ala ka do mine an bela jeli ko fe bi inigali damnena oni inigali nake an balma do ka inigali ako ale buranke wati jante menena ale ki juru don ala juru in koni a desember ka sara o ale koni ka jagabo wati o seleno yala ka se ka aka jagain do di a buranke ma wala sa ale na se ka ona ke sawi mimbe a buranke deme ale ka juru minu ba kana aka se ko la sigi ale ma wa ala kan be sobama ni ka juru be ma do kana ka jaga di atigla mama la halaya dama do be ala Allah halaya folo e dumai ere ka sigi ni yere ko nga juru be karsala juru ye ni hake nga jagala nye obi ka bo nga jagala nga wari nyere be to ibulu misali buloma e ka jaga jeta ka nga be million tama iga juru be ma dola o million sabai e ga foti la mai karsa bo nga juru bina ka bo ikana million sabai ne ka jaga nye o bo ala ko faranga wari kunka nga juru nyo bi nga bo ikana ni lahara ya folo ni tebe ate ben dalu ye dumai
don galaw ko Allah ta'ala ko aqimus sala wa atuz zakat ko ay seli jo ay jakadi dili be sabati ne fando ka bulula samali ani fando ka bulula kumbeli o koray dumay moye naflotigi ale ba bulula sama ne di fenyi mumbe nale jaga mene bagay ale be abolo labo ne di fen meneli hukumu ye no kɛla ala ye dili mun fɔ o sabatila o la i y'a di o sabatila wa dili tɛ sabati fo ne minɛbaga bɛ ala o la ne maa mun sigila k'a ta kɛ ta nin cogo la ka sin k'a fɔ n ka miliyɔn 3 bɛ karisa la karisa bɔ n ka miliyɔn 3 n y'a bin ka bɔ i kana k'o ta ka jaga la k'o bɔ a yɛrɛ kunna o tigilamɔgɔ ka baara tɛ bɛn dɔnnikɛlaw bɛnnen don ka baara bɛnbaliya kan k'a ma ɲɛ ka d'a ka dili ma sɔrɔ a ka jagako la kelen a lahalaya filanan ye duman ye o ye e ka taa jaga bɔ k'a d'a ma ka tila ka sartu di karisa n bɛ jaga di ma nka sartu ye mun ye n ka juru mun bi kana i b'a sara ne tɛ n ka juru sara n t'a di o mun fana filɛ nin o fana tɛ bɛn n'o de ye ka jaga di n'i ka juru sarali sartu ye n'i y'o kɛ o tɛ bɛn o b'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ jan da ala ka sariya ɲɛma o ye lahalaya filanan ye o fana tɛ bɛn lahalaya sabanan ye duman ye e m'a bin n'i yɛrɛ ye i m'a kɛ sartu ye k'a d'a ma maa dun don maa mun b'a la n'a ni jaga minɛni ka kan ala ta'ala ye bonda 8 mun fɔ ko jaga ka don o bonda fɛ ale bɛ o bonda dɔ la ni jaga minɛli ka kan e fana ka juru b'a la i ka jaga d'a ma baasi t'o la sariya la nka a tɛ bɛn i k'a kɛ sartu ye a tɛ bɛn i yɛrɛ k'a bin n'i yɛrɛ ye ne ye jaga d'a ma o kɔfɛ i tilala ka segin ka n'a ka i ka wari kani a la dɔnnikɛlaw ka kumakan ye fila ye dɔw ko k'i b'a d'a ma waati min na ŋɛniya de tun b'i kɔnɔ a k'a kɛ k'i ka wari sara i bɛ fɛ a ka segin i ma de o la k'o fana ka kɛwale ye maa ka kɛwale ye maa min bɛ fɛ ka jan da ala ka sariya ɲɛma dɔw ko la madama a ye jaga in bɔ a bolo k'a di k'a ban nin fana y'a minɛ a ka hakɛ mun bɛ o kana o hakɛ ɲinini o y'a ka hakɛ dɔ de ye o kama olu ko k'a fɔ ko baasi t'a la ɔlɔ n'i y'a lajɛ dɔnnikɛla minnu ye kumakan in fɔ olu de ka kɔrɔfɔ ka girin olu de fana ka ca i m'a kɛ sartu ye k'a d'a ma e yɛrɛ m'a bin n'i yɛrɛ ye i kɛlen kɔ k'a d'a ma e tilala ka segin ka na k'i ka wari kani a la n'i y'o kɛ dɔnnikɛla fanba ko baasi tɛ o kɛli la o kɛli tɛ haramu ye o la nin ka ɲininkali ni y'a faamu ka ɲɛ a b'i n'a fɔ ale bɛ wari di a burankɛ ma a ka baara de kɛ n'a ye baara kɛ wari mana bugun wagati mun na ale ka juru mun b'a kan na a b'a ka juru in ɲini sariya la baasi t'o kɛli la ka d'a kan a bɛna wari mun kɛ k'ale ka juru sara o ye jaga mun dila ma o baarali tɔnɔ de n'o tɛ o tɛ wari in yɛrɛ ye nka an ka ɲininkali an ye jaabi mun fɔlɔ minnu fɔ o bɛɛ ye wari mun yɛrɛ ne e y'o di a ma o wari kelen yɛrɛ k'o lasegin i yɛrɛ ma a bɛ segin o de ma ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ bɛ a ko Umar bin Khattab ma ko maa mun bɛ segin a ka saraka bɔlen kɔrɔ ma k'a lana i yɛrɛ kunna ko a b'i n'a fɔ ne wulu fɔnɔ la ka tila ka segin k'a ka fɔnɔ dɔn o la sira o sira mun b'a to n'i bɛ segin i ka bɔlen kɔrɔ ma sariya y'o sira bɛɛ lajɛlen datugu nka nin ta in e y'a d'a ma a bɛ baara kɛ n'a ye de a bɛ na i ka juru sara tagalen ɲɛ o bɛ kɛ ni baara tɔnɔ de ye mun sɔrɔla wari in na n'a y'a sɔrɔ i y'a d'a ma se t'a ye ani jaga minɛli ka kan a bɛ se ka baara kɛ e y'a d'a ma a ka se k'a bolo yɛlɛma n'a ye a bɛ na i ka juru sara tagalen ɲɛfɛ sariya la baasi tɛ o la nka i kana o fana kɛ sartu ye ko n b'a d'i ma nin wagati in na i bɛ n ka juru sara n'i y'o kɛ a dɔw la hali n'ale ma tɔnɔ sɔrɔ wari in na a bɛna laban ka wariko in ta k'a d'i ma mɛ n'i y'a d'a ma k'a fɔ n'a ye dɛmɛ sɔrɔ a bɛna i ka juru sara e y'a d'a ma ni o ye i m'o kɛ sartu y'a bolo a dili la a ma
k'a kɛ sariti ye kɔrɔ ye jumɛn ye n'a ma sɔn sariti ma a tɛ d'a ma ni ne kɔrɔ ko a kɛ sariti ye n'o ma sɔrɔ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ basi tɛ a dili la ma a ka bolo yɛlɛma n'a ye fɛn sɔrɔ a k'i ka juru sara wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. O kɔfɛ ni tigi ka ɲininkali bɛ lahala dɔ ka lahala ni a bɛ kɛ kafo dɔ kɔnɔna na a ko a yɛrɛ ni y'a ye k'a fɔ maa min ye du kɔnɔna kɔrɔbalen ye o tigilamɔgɔ lajɛra ni kulusi jalala gosi ye nka bɛnkan tun bɛ o n'a dɔgɔnin ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka fɔcogoya bɛ n'a fɔ sutura jate o b'a sutura dilan fan fɛ a musow ka koɲɛ la o la dɔgɔnin bɛ yen dɔgɔnin min n'a sɔrɔ o bɛ su bɔ musow ni ɲɔgɔn kɔrɔ nka kɔrɔkɛ kɔni o lafilen don o ko in b'u ni ɲɔgɔn cɛ sutura la yala ni lahala in silamɛya bɛ kiri jumɛn de di a la. Ala k'an bɛn sababa ma ko ma nin ye ma nin mɛn i ma yaala de an k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ka diinɛ tɛ hakililako ye fɛn tɛ ko mɔgɔ b'a dilan ni yɛrɛ ka dilanni ye nka a bɛ dilan ni Ala ta ni kira ta de alisilamɛya ye danbew latanga danbe latangani sira fɛ a tɛ bɛn cɛ wɛrɛ ka se muso wɛrɛ dɔ ma k'a to cɛ wɛrɛ ka furu kɔnɔna la Ala ye muso minnu haramuya anw kan furu ɲɔgɔnya la o dɔ ye ko walmuhsanatu mina nisa'i illa ma malakat aymanukum muso minnu b'a la ne o latangana k'o lasigi ne cɛ wɛrɛ ka furu ye olu haramuyalen d'aw ma an man ka se olu ma an man ka olu ɲini furu la foyi Ala ka kumakan ye nin de ye o de kama ninnu filɛ ka fɛn mun fɔ nin ye waliya jugu de ye haramu don fɔlɔ a dɔgɔnin minnu b'a la n'olu bɛ ka se muso in o bɛ jɛnɛya de la muso yɛrɛ fana bɛ jɛnɛya de la jɛnɛya hakɛ ye o de kan ka bɔ o la kelen ale mun fana tilala ka jɛn a ye k'a fɔ ko nin ka kɛ jurumi mun bɛ sɔrɔ jɛnɛyakɛla fila bolo Ala b'o ɲɔgɔn da ale yɛrɛ fana kunna ka d'a kan ale de jɛnna n'a ye k'a fɔ k'a ka kolokolo silamɛya sariya la ne cɛ lagosi la ne kurusi jara lagosi ye k'a tɛ ka muso ka dilanko mako ɲɛ tuguni waati dila ma a k'a yɛrɛ furakɛ foyi ma ɲɛ a la ko bɛ muso bolo ne muso y'a dɔn k'a bɛ to cɛ ka furu kɔnɔ ten a bɛ s'a yɛrɛ la a b'a yɛrɛ minɛ hali n'a tɛ a mago sɔrɔ dilan k'a jɛni don ni o ye a yɛrɛ ni Ala cɛ a ko a bɛ to furu kɔnɔ ten mɔgɔ t'a jagoya k'a ka bɔ nka ne muso y'a ye k'a fɔ ne si bɛ cogoya mun na n mago bɛ n ka don furu la n bɛ se ka denw sɔrɔ furu mun na n bɛ se ka n yɛrɛ latanga ne furu mun ye ka bɔ haramu ma n'o tɛ ni n tola ta n bɛna bin haramu dingɛ kɔnɔ o la n tɛ se ka to furu in kɔnɔna la tan sariya bɛ fasugu de kɛ n'o de furu bɛ wuli ka bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ fɛn segin cɛ ma furu bɛ wuli ka bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ f'o ma ko fasugu kiritigɛla de bɛ o baara kɛ ni kiritigɛla tɛ yɔrɔ mun na waliyu mun ye den fɛ a bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la o yɔrɔ in na nin de ye sariya ka kiti ye mɛ k'a fɔ k'i ka to yen ka cɛ sutura ka Alahu Taala ka diinɛ latiɲɛ i b'a la ka jurumi de kɛ ka d'a kan kuma dɔw la i bɛ lahalaya yɛrɛ dɔw ye cɛ yɛrɛ b'a fɔ muso ye ko ne jɛn'i ma ne bɛ se ka a ɲɛnabɔ ni yɛrɛ cogo kɛ mɛ to n ka furu kɔnɔ i ka sutura nin mun filɛ nin tɔɔrɔ don a bɛ fɔ dɔnnikɛlaw ka kumakan na ko ad-dararu la yuzalu bimithlihi ni tɔɔrɔ nana tɔɔrɔ tɛ kɛ ka tɔɔrɔ wuli o tɔɔrɔ mun bɛ ale kan ale ka tila ka sira di haramu na haramu fana ye tɔɔrɔ de o tɔɔrɔ tɛ kɛ ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ yen nin mun filɛ nin an ka hakili to a la kosɛbɛ Ala ka diinɛ tɛ kunfɛ ko ye Ala k'an kisi a ma n'a ɲɔgɔn ye maa mun sɔrɔ i jilaja i ka se dɔnnikɛlaw ma ne ka kiti bɛ taa nin cogo de la diɲɛ malo o ka fisa ka tɛmɛ lahara malo kan n'o tola nin cogo la lahara malo o b'o sɔrɔ lahara malo bɛ kɛ danfɛn bɛɛ de ɲɛma diɲɛ ta bɛ kɛ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o b'i ka lahara dɔrɔn de bɛ i ɲɛma hakilima yɛrɛ tɛ nin jate k'a fɔ ko nin ye malo la ko ye ninnu ye Alahu Taala ka latigɛw de ye ni latigɛ binna i kan i ka ne ka latigɛ woyo k'a bin mɔgɔ wɛrɛ ka yɛrɛ nɔfɛ Ala ka hakilima dan bɛɛ ma.
o kɔfɛ ni ti ka ɲininkali bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na kumana min na ni mɔgɔw man kɛnɛ i b'a sɔrɔ u farikolo yɔrɔ dɔw bɛ da kɛnɛ kan i n'a fɔ i kumana o kan yɔrɔ min man ka ye a dɔw bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu n'a sɔrɔ u bɛ taa jiginni na i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ minnu n'a sɔrɔ u bɛ u kunbɛn ni k'aw kɔlɔsi i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ninnu ye cɛ ye u bɛ yeli kɛ u farikolo la yɔrɔ minnu n'a sɔrɔ u man kan n'a yeli ye yala furakɛli sira fɛ banabaatɔ i fari yɔrɔ dɔ ka da kɛnɛ kan min man ka da kɛnɛ kan maa k'a ye min man ka ye o kiti bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Ala k'an bɛn sababa ma. Ni muso banala k'a lase dɔgɔtɔrɔso la sariya bɛ fɛn mun ɲini a fɛ a ka baara kɛ ni Alahu Taala ka kumakan ye fattaqullaha mastata'tum ko a ye siran Ala ɲɛ aw se damayira la. O la o cogoya kelen na qaida bɛ dɔnnikɛlaw bolo k'a fɔ ko ad-daruratu tubihul mahdurat ko fɛn mun ye deguna ko ye o bɛ fɛn balilenw jɛndi sariya den ma a ka baara kɛ n'a ye. A bɛ fɛn balilen jɛndi sariya den ma sariya den k'a labaara. Ni mun filɛ nin ye Allah fɛ qaida ye dɔnnikɛlaw ye mun ta ka bɔ Alahu Taala ka kumakanw na. O cogoya kelen na a bɛ fɔ ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha k'a fɔ ko nin ye degun in bɛ jate ni a hakɛ de ye a kan ka jɛndi ma fɛn mun na jɛmi di ma o la nka a t'o sago. O y'o ta ka bɔ Ala ka kumakan na faman turra ghayra baghin wala aadin. Ala ko ni maa min bilara dɔrɔla kɔnɔna la k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni laɲini y'a yɛrɛ bolo wa dantɛ mɔgɔ de tɛ. O la o b'a jira k'a fɔ dɔrɔla mana na shartu dɔw b'o kan ka sɔrɔ a la. O de kama dɔnnikɛlaw ye nin qaida in lamɛn. N'i ye baara kɛ ni nin qaida kofɔlen bɛɛ lajɛlen i bɛ taa ye k'a fɔ muso farikolo yeli walicɛ bolo lasulula haramu don nka n'a bɔra lasulu hukumu kɔnɔ ko dɔrɔla nana o dɔrɔla in o b'a to fɛn min haramuyalen don jɛmɛ di a kɛli la nka jɛmɛ di a kɛli la ka da a hakɛ de ma n'a ɲɛci tɛ a tɛ kɛ k'a fɔ komi dɔgɔtɔrɔso dɔ tɛ dɔrɔn i bɛ taa cɛw bɛ yen musow bɛ yen cɛw ye furakɛla muso ye furakɛla ye o t'a jate yɛrɛ ko hali fɛn dɔ o bɛ don cogo min y'o di yan hali n'a ɲɛci tɛ yen sariya la o tɛ bɛn haramu dɔn olu kan o la n'i b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso mun bɛ ten i kana taa jigin o dɔgɔtɔrɔso la Ala ka kumakan mun ye ko fattaqullaha mastata'tum a ye siran Ala ye a seko damayira la Ala ye siran ye seko damayira la a bɛ na ni cogo de la e b'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ye se dɔ kɛ ye kiliniki bɛ yen mun bɛɛ ye musow de ka kiliniki ye musow de bɛ furakɛli kɛ a la fo ka taa se jiginni ma i bɛ se ka taa o la i bɛ taa ye o se tɛ e ye fo i ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ de la i ye kibaru sɔrɔ k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔso in na musow dɔrɔn de bɛ jiginni baaraw kɛ cɛ tɛ yen i bɛ taa yen mun bɛ yen k'i b'a fɔ ko cɛw bɛ yen a tɛ bɛn i ka taa yen nka ni dɛsɛla o yɛrɛ bɛɛ la fo nin a bilala dɔrɔla kɔnɔna la Ala ka kumakan bɛ na a y'a fɔ ko faman turra ghayra baghin wala aadin fala ithma alayhi maa mana bila dɔrɔla kɔnɔna la ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni laɲini ye ale yɛrɛ bolo a dantɛmɛ o fana tɛ dantɛmɛ wale tigilamaa tɛ Ala ka hakɛw la ko jurumi t'o tigilamaa kan a bɛ na o hukumu kɔnɔna de la n'o de ye e ma se ka foyi ɲɛ sɔrɔ a la nka madama n'i b'a ɲɛ sɔrɔ sariya tɛ jɛn ma dɛ e b'a dɔn hali ni dɔgɔtɔrɔsoba tɛ kiliniki dɔ bɛ a fɔra ko muso de ye gynécologue o de bɛ jiginni ni fɛnw kɛ e ka taa o fɛ k'a sɔrɔ a se b'i ye o y'i ka Ala ɲɛ siranɲɛ de Ala ko siran Ala ye seko damayira la mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ se t'ale ye n'ale ye dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ dɔ sɔrɔ hali ni foroba dɔgɔtɔrɔso don nka o kɔnɔna la cɛw ni musow tɛ don jiginniso kɔnɔ a bɛ ɲini a fɛ a ka baara kɛ n'o de ye n'a dɛsɛla o la a bɛ sɔrɔ ka na dɔ in na o la dɔrɔla bɛ sira jɛn d'i ma fɛn balilen kɛli la ni dɔrɔla hakɛ de nka a tɛ kɛ ten dɔrɔn ko dɔrɔla don ni mun y'i diya i b'o kɛ o la nin mun filɛ nin de ye aw ka kiti ye an b'a la deli Ala ka an balimamusow ni an musow lafiya nin tɔɔrɔ in ma
ka da ka an ka bi jamana kɔnɔna la ni muso kumana jiginnikɛyɔrɔ la k'a ka gɛlɛ jiginni so ka sɔrɔ ni cɛ tɛ mun kɔnɔna la wala cɛw fana kan ka siran Ala ɲɛ k'u ka kɛtaw dɔn ka baara to u balimamusow ma nka kuma mun b'a la ne mago bɛ jɔ olu la n'o kan ka na mɔgɔ sababu la o bɛ na ka da kan ni dɔrɔla ye fɛn mun ladaga i ye a t'a to labila kɔnɔna la a b'a bɛrɛ bɛn k'a d'i ma de nin bɛɛ la a ka kan muso yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kalan mun b'a to n'o bɛ se ka o muso ɲɔgɔnw la sauver ni lahalaya ɲɔgɔn kɔnɔna la an b'a la deli Ala k'an bɛn sababa ma. O kɔfɛ ni ɲininkali ne tigi ko a ka maakɔrɔba dɔ bɛ yen ale kɔni b'a jigiya k'a fɔ hakili bana tɛ a la fiyewu ko n'a bɛ seli a bɛ tele mɛnɛ a ɲɛkun tilenna na a b'a ka seli kɛ n'i y'a ɲininka a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tele kɔni mɛnɛlen don nka ale hakili foyi tɛ tele kan a kɔni bɛ ka hakili bɛ alabato ɲini kan wa a ka ala kusuma fana o cogo la a bɛ tele mɛnɛ ka sigi a ɲɛkun tilenna na ni kɔrɔn cɛ n'i y'a ɲininka a b'a fɔ alhamdulillah ale kɔni tele kɔni mɛnɛlen tɛ nka ale hakili foyi t'a kan yala Allahu Ta'ala ko alkuranɛ kɔnɔna la قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ako tiɲɛna mu'minu kisi la olu de ye maa minnu b'a la n'o b'o ka seli kɔnɔna la o bɛ siran Ala ɲɛ o dusukolo bɛ kari Ala ye k'olu maaw kisi la Ala ka kumakan de ye nin o la dɔnnikɛlaw ko Ala ye siran sɔrɔli seli kɔnɔ ka dusukolo kari Ala ye k'i to seli kɔnɔna la a bɛ kɛ ni sira mun ye o dɔ ye fɛn o fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ sugo la selila ka a yɛrɛ yɔrɔ ma janya o bɛɛ la télévision kɔni mankan bɛ bɔ a la ja bɛ bɔ a la o ye sugolali fɛn kɔni dan ye k'o to e ɲɛma e ka tila ka jɔ ka seli ko seli kɔnɔna la i hakili ka to Ala dɔrɔn na i ma waso ne kɔni t'a dɔn bɛ kɛ cogoya min na nka sariya la i ka seli ka ɲi dɛ ni seli jɔso dafa la wajibu di la a sunanu di la seli ka ɲi nka i fɛn kɛ mun b'i ka seli baraji la ta ka da kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maaw bɔla k'u ka seli kɛ dɔ bɛ yen ni seli baraji tilan hali 10 ye a tɛ 1 sɔrɔ a la dɔ bɛ yen n'o y'a tilan hali 9 ye a tɛ fɛn sɔrɔ a la dɔ yɛrɛ ta bɛ o jukɔrɔ dɔ ta y'o ye fo ka taa se mɔgɔ mun bɛ yen k'i b'a fɔ ko a donna seli kɔnɔna na ni seli baraji tilan 10 ye hali 9 ka yɛlɛ o sanfɛ a y'o sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko de seli la ɲuman ko dɔw niyɔrɔ t'o ka seli la ka tɛmɛ seli tilan 10 baraji kan dɔw niyɔrɔ t'o ka seli la ka tɛmɛ seli tilan 10 tilayɔrɔ 2 kan mɔgɔw yɛlɛ tɛ ka taa o la o b'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn mun b'a la n'o de bɛ seli la sogo la k'i mabɔ a bɛɛ la o de kosɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ bɛ yen ko Abu Jaham a ye fini dɔ di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam ɲɛgɛn tun bɛ fini mun na a y'a di Alakira ma kira nana bɔ ka taa di sahaba dɔ ma ko taa fini di Abu Jaham ma ko a ye sogo la an ka seli kɔnɔna la a ka fini wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ye a k'o di yan kira ye fini mun segin k'a d'a ma ɲɛgɛn de tun b'o la fini ɲɛgɛnman kun don a donna seli kɔnɔna la ɲɛ b'a la sitana ye a hakili la talo k'a to fini y'a sogo la nka kira y'a di ko ka fini wɛrɛ di ɲɛgɛn tɛ mun na o la o b'a jira k'a fɔ ko seli la fɛn mun b'a la n'a bɛ waso la na i ma i ka seli kɔnɔna la a ka kɛ k'i yɛrɛ ma janya ka bɔ a la hali don fini kunda fo ka taa se télévision ma jago ko mɛnɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka seli a dɔw la i ka seli kɔnɔna la i hakili tɛ to Allahu Ta'ala yɛrɛ la hali fitinin Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Bade lajɛlikɛlaw an bɛ ji min dɔɔni inshallah o kɔfɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ tɛmɛ. فأبشت الصور أحب الوفي الأمين. sigida kuma ni ye jamukan ye min bɛ walawalali kɛ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina taabolo kɔrɔw ani a laada kɔrɔw minnu ni silamɛya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a bilasirali kɛ yaasa an bɛ se ka kunun kɔrɔlenw ta ka bi dilan ka sini ɲɛsigi sigida kuma ni jamukan in bɛ ɲɛnɛmaya karamɔgɔ Sidi Ibrahima Ji de fɛ tɛnɛn o tɛnɛn nɛgɛ kaɲɛ 11 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 12 la segin bɛ ka kan aw ye juma o juma nɛgɛ kaɲɛ 21 mana tɛmɛ ni sanga 40 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 22 sanga 40 na sugudɔn yiridɔn
dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ. A y'aw sɔgɔlen to aw ka tele mandi la walasa ka se ka farafina kɔrɔlenw caman dɔn. رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. am yɔrɔ min na bi kabini diɲɛ kumada ko kun bɛ cogoya min na. I ka kuma ka ɲi mais ko ninnu ye daliluko de ye comme an ye dalilu bɔ kuranɛ kɔnɔ ka kisa nafa fɔ donc ala kɛra fana n'an m'o ta fɔ yɔrɔ a bɛ fɔ al-ikhlas wal mutabaa kuma bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye. Histoire de l'humanité et la science ye awa jamu kankura ye min bena tɛmɛ awa jabaranin kan ɲɛta tv dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen sibiri o sibiri k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 ka taa bila miniti 40 na fo nɛgɛ kaɲɛ 22 ka taa bila miniti 40 na imam adi mulai kuresh ani elhaj ibrahim jire bena baro kɛ ni aw ye diɲɛ ani dɔɔni tariku kan awa tele mandi kan ɲɛta tv. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله أم الله كفو أبي برنامج الفرقان émission كنكا ولا ساكا مثلا كان ينقلوا كسكان لاسرو نجيب سرف لنا plus 223 50 20 90 52 plus 223 50 20 90 52 نجيبوا بين واتساب سرافه o kɔfɛ ɲininkali min an bɛna daminɛ o la o tigi ka ɲininkali bɛ a ko u b'a mɛn k'a fɔ muso i mana kɛ cogo o cogo ko walasa i ka seli ka minɛ ala yɔrɔ ko fɔ i ka bato in kɛ k'a sɔrɔ i tɔgɔ bɛ cɛ dɔ tɔgɔ la o kɔrɔ ye kuma dɔ i bɛ muso dɔw sɔrɔ hali ni mɔgɔkɔrɔbaw don u bɛ mɔgɔ dɔ yira k'a fɔ ko ale bɛ a bɛ seli karisa tɔgɔ la wala yala ni dameni kuma dameli ka taa muso ma ani ka a tigilamɔgɔ ka wajibiya fana a k'a ka bato a ka ŋinɛ k'a fɔ n bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ la walasa ni m'o kɛ n ka bato tɛna minɛ. Ala k'an bɛn sababa ma k'a fɔ ko muso ka seli ni cɛ tɔgɔ ye walima muso bɛ ala ko baara mun kɛ ko f'a k'a kɛ ni cɛ dɔ tɔgɔ de ye walasa baara in ka minɛ ala yɔrɔ o tɛ kɔrɔfɔ ye dalilu bɛ mun na ala kɛra ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam o dalilu yɛrɛ t'a la alikɔrɔna kɔnɔna la nka an fɛ yan fɛn kɔrɔ ɲuman don hakilina kɔrɔ ɲuman don mun n'a dabɔ kun ye musow ka don furu la ye a dɔ la muso dɔ cɛ fatula a tɛ fɛ ka don furu wɛrɛ la tuguni walasa k'a su k'a kɛ furu wɛrɛ kɛli kan o ye nin kumakan ninnu fɔ nka nin kumakan ninnu dalilu t'a la fɛn mun b'a jira n'a k'a fɔ ko sariya ma jate kɛ ni muso ka furu ko ye ka sɔrɔ k'a ka bato minɛ n'o b'a wajibiya k'a ka furu seli bato kɛ ni cɛ dɔ tɔgɔ ye dalilu mun b'o la k'o tɛ yen ala ko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ni aya in kɔnɔna na ala ye mankutu tan lana silamɛ cɛman n'a musoman mumini cɛman n'a musoman cantigi cɛman ani a musoman sabalibaga cɛman ani a musoman ala ye siranɲɛbaga cɛman ani ala ye siranɲɛbaga musoman sarakabɔla cɛman ani a musoman sundola cɛman ani a musoman o kɔfɛ ala kosumabaga yɛrɛ kolonbaga cɛman ani a musoman ala ye ala kosumabaga ba cɛman ani ala kosumabaga ba musoman o kɔfɛ maa minnu selen don a yɛrɛ ka taafe bolo la muso kunda ani maa minnu selen don o ka kurusijaw la cɛ kunda ala ko ko ninnu tigilama o k'ale alaw taala ye saraba labɛn o ɲɛ kelen ala tilara ka dunan fana ani garisɛgɛ sɔnfɛn ɲuman di o ma ani jurumi yafa a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima ala yafa labɛn ka bila o ɲɛ ani sara belebele ye dumi aljanna jiginyɔrɔ ɲuman sɔnfɛn ɲuman k'ala taala y'o labɛn ka bila o ɲɛ ni ye nin aya in kɔnɔna lajɛ aya jiginni sababu ye jumɛn ye k'a fɔ k'ala kira sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama a furumuso kira furumuso Ummu Salama
ko o y'a fɔ alakira ye don dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ciden ne ma la ala taala b'a la ka cɛw de ko fari kɔrɔna kɔnɔna la musow ma ko fɔ cɛw de bɛ taa jihadu kɛyɔrɔ la musow tɛ taa jihadu kɛyɔrɔ la n y'a la musow dun niyɔrɔ tɛ ko in na de wa o kɛra mun kan ala taala ye kɔrɔna a ye jigin nin kɔnɔna la i m'a mɛn ko muso mun furulen don nka ala taala ye mankutu de di kɔrɔ ye n'o mankutu dafara muso o muso la sariya la i k'a dɔn k'a fɔ ye muso ɲuman ye ni ala taala ye garisɛgɛ furu la alhamdulillah fɔla banna ni ala yɛrɛ m'i garisɛgɛ furu la ni mankutu mun fɔla n'o sɔrɔl'i la aljanna ala taala t'i kumandiya donni ma o kama ko a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima ala ye sara belebele labɛn ka bila olu tigilamaw ye ni jurumi yafa ala bɛ yafa mo jurumi la ala y'o labɛn o ye wa sara belebele ala y'o fana labɛn o ye o la k'a fɔ ko n'i ma furu ni seli ni cɛ dɔ tɔgɔ ye k'i ka seli tɛ minɛ walima i ma sun ni cɛ dɔ tɔgɔ ye k'i ka seli tɛ minɛ kuma kɔrɔ dɔ an fɛ yan mun bɛ fɔ nka dalilu t'a la Allahu taala ka diinɛ kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma. Nin kɔfɛ ne t'i ka ɲininkali a ko olu bɛ jamana min kɔnɔna na fɛn min ye an ka sachet manama ninnu n'o ye an bɛ doni ta ni mana minnu ye an bɛ fɛnw bila manani min kɔnɔ o tɛ utiliser u ka jamana kɔnɔna na nka fɛn min bɛ labaara o yɔrɔ kɔnɔna na o ye papiyew de journal papiyew ani fɛn siman papiyew o kuma dɔ olu bɛ papiye dɔw sɔrɔ u bɛ fɛnw feere minnu na a kɔni sɛbɛn arabukan sɛbɛnw de b'a kan kuma dɔ u ka kalan faamuya ma bɔ papiye fanba i b'a sɔrɔ arabukan sɛbɛnw b'a kan olu kɔni b'a labaara u ni ɲɔgɔn cɛ yala arabukan sɛbɛnni min b'a la olu kɔni t'a dɔn kuranɛ ayaw don wa hadisaw don o t'a dɔn min don yala u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ ka o se ala k'an bɛn sababa ma n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ fɛn min b'a la ko fɛn lakodɔnnen don o k'a ta ka taa n'a ye u ka dɔnnikɛlaw fɛ u ka sigida la fɛn mun sɛbɛnlen don a la olu k'o ɲɛfɔ ye ne kɔrɔna kumakan de sɛbɛnlen don a la walima ala kira ka hadisa de sɛbɛnlen don a la sallallahu alaihi wasallam olu dɔgɔyali dɔ ye i ka o labaara fɛn na fɛn mun b'a la n'o ye diɲɛ ko ye i ka dɔnnikɛ fɛn ka minɛn kɛ meleke a la emballage kɛ ni a ye walima k'a to nɔgɔ k'a sɔrɔ hadisa de sɛbɛnlen don a la walima kɔrɔnaya de sɛbɛnlen don a la nin lahalaya in kɔnɔna nin ye haramu ye o la komi olu y'a fɔ ne t'a dɔn papiye suguya mun n'o kan b'a ma o k'a dɔ ta ka taa jira o ka dɔnnikɛla minnu b'o fɛ k'a jira olu la nin yala nin papiye in kɔɲɛ bɛ cogoya jumɛn na mun de sɛbɛnlen don a la n'o y'a jira k'a fɔ kɔrɔnaya de b'a la walima kira ka sunna de sɛbɛnlen don a la sallallahu alaihi wasallam a tɛ bɛn o ye cogo si la o k'a ta k'a fɔ k'o bɛ fɛn meleke a la ka di mɔgɔ ma nka n'a y'a sɔrɔ n'o tɛ arabukan jalan o tɛ kuranɛ ye arabukan jalan o tɛ alakira ka hadisa ye sallallahu alaihi wasallam n'a arabukan jalan don kuranɛ tɛ kira ka sunna tɛ sariya la foyi foyi t'o la o ni fɛn gansanw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ala k'an bɛn sababa ma. o kɔfɛ ne tigi ka ɲininkali nin ye cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba min n'a sɔrɔ a ko ale si kɔni ye dɔ kɛ a ko ɲinan san 20 ye ale ye muso kelen de furu a ma sɔn ka muso fila furu fiyewu san 20 fɛn min ye ale muso ye kɔni ye dilan tigɛ ale la yala k'i bɛ se ka kuma jumɛn fɔ ale ɲɛna. ala k'an bɛn sababa ma an b'a fɔ jarakɛ ye ko halisa a ka sabali san 20 in kɔnɔna la ale sera a ka sabali ka nin bɛɛ kun cogo jumɛn na n'a y'a sɔrɔ a sabalila ka nin bɛɛ kun san 20 kɔnɔna la ala yɛrɛ dun ko k'a fɔ k'a si kɔrɔbaya la ko in kɔni a ka sabali ka ko tɔ kun yanni ala ka wele ka s'a ma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ka sabali yanni ala ka wele ka s'a ma ale dun t'a dɔn wele in bɛna kuma min na n'o bɛ k'a ma degun ye ala taala ye yamaruya di ko an ka muso furu 2 2 3 3 4 4 o kun ye ka se ka nin wo ɲɔgɔn de datugu n'a yɛrɛ dun ka 4 dafalen nɔ ka ban muso mun bɛ yen n'o tɛ ka dilan ko mago ɲɛnabɔ a ye tuguni a bɛ yafa o ma n'a yafala o ma a bɛ dɔ wɛrɛ ta ko bila nɔ na sariya la o tɛ haramu ye a kan o la n'a sabalila kɔrɔ k'a y'a dɔn k'a t'ale tɔɔrɔ sariya t'a wajibiya ko muso bila wa sariya tɛ a wajibiya muso yɛrɛ fana ma k'a fɔ k'a ka taa o kaso nka n'ale y'a dɔn k'a fɔ k'ale tɛ ka sabali a tɛ ka dilan muso tɛ ka dilan ko mago mun dilan ale tɛ ka sabali o kɔ ne muso b'a bolo mun jate ma se 4 ma kelen dɔrɔn de b'a bolo ne nin kelen de b'a bolo
mun na tɛ ka dɔ wɛrɛ ta bɛnkan min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ furu ah khalas n'o bɛnkan mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ ka dɔ wɛrɛ ta lahala in na a bɛ jɛ muso in kɔ a tɛ se ka dɔ wɛrɛ ta a bɛ se ka nin kɔni bila n'a bɛ se k'o bila ka ban sariya la a bɛ se ka jɛ o muso in kɔ madama ale n'a ka bɛnkan in ko dɔ wɛrɛ tɛ fara a kan de n'a jɛra o kan a ka muso wɛrɛ furu dɔrɔn o de ye bɔda ye walima a ka sabali lahalaya in kɔrɔ ten n'a y'a dɔn k'a bɛ se ka sabali lahalaya kɔrɔ sariya la mɔgɔ t'a jagoya ko furu sa nka n'a yɛrɛ dun y'a dɔn k'a tɛ se ka sabali lahalaya in kɔnɔna la o la a ka muso wɛrɛ ta ni muso ma jɛ ni o muso wɛrɛ tali ye ko fɔ ale ka bɔ n'ale fana y'a dɔn k'a fɔ ko de bɛ bɛn ale ka lahalaya ma a ka nin labila ka dɔ wɛrɛ ta nka a ka ca la ne cɛ ye dɔ wɛrɛ tali ko jira muso la jira ko ɲuman na olu ka ni lahalaya ɲɔgɔn na a ka ca la muso bɛ se ka sɔn a ka fɔta ma k'a fɔ k'a ka dɔ wɛrɛ ta o la n'o muso ma sɔn a ka fɔta ma a ka dɔ wɛrɛ ta a ko k'i ye sariti mun di ne ma ka n furu ni a ye i tɛ dɔ wɛrɛ furu ka d'an kan jo bɛ muso de bolo ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sariti mun bɛ yen n'an ka kan k'o dafa ka tɛmɛ sariti bɛɛ kan o ye an ye musow ladaga an yɛrɛ ni sariti mun ye i ye muso ladaga ni sariti mun ye k'i kan k'o de dafa ka tɛmɛ sariti bɛɛ kan alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o la muso ye dagala ale ye ne dɔ tɛ fara an kan sariti mun ye a tɛ ban ye k'o sariti wuli nga furu yɛrɛ mun n'Ala taala y'o sen d'a ma n'ale de ye furukɛ ye a bɛ se ka yafa muso kɔni ma sariya la basi foyi t'o la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. O kɔfɛ ni ɲininkali bɛ da o kan ko maa n'i y'a dɔn k'a fɔ fɛn min tiɲɛ yɛrɛ la a sonyalen don nka a sɔngɔ diya kama ka a san ani fana i b'a dɔn fɛn min sonyalen don e yɛrɛ ka a ɲini ni ka kɛ k'a feere yala fɛn sonyalen kiri bɛ cogo di feere ani sanni na. maa mun bɛ fɛn sonyalen san fɛn sonyabaga bolo o ni maa mun y'a sonya aw bɛɛ ye kelen maa mun bɛ fɛn sonyalen tigi dɛmɛ k'a ka fɛn sonyalen feere k'a sɔrɔ e b'a dɔn fana k'a fɔ ko a y'a sonya de e n'o tigilamɔgɔ fana bɛɛ lajɛlen ka kan juru min na ka d'a kan Ala ko wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ Ala kan labatoli ni Ala ye sira ɲɛ a kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumi ni dantɛmɛ la o kama ka da nin kan nin lahalaya in na n'ale y'a dɔn k'a fɔ karisa ye sonyali kɛ a b'a dɛmɛ de ka bɔ sonyali la a bɛ ladilikanw d'a ma a b'a waju a y'a sonya maa mun kunna ale b'o yɔrɔ ɲini a ye fɛn mun sonya ka taa segin k'a d'a ma n'o kɛra ale kɛra a dɛmɛbaga ye o la mɛ n'ale yɛrɛ sɔnna k'a sa bolo a b'a dɔn a y'a san sɔngɔ mun o t'a sɔngɔ ye a ye haramu baara o cogoya kelen fana la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale b'a dɔn karisa ye nin fɛn in sonya a bɛ sanbaga ɲini n'a la ale ka tila ka bila ɲɛ ka sanbaga ɲini a ye jurumi mun sɔrɔ ale yɛrɛ b'o jurumi sɔrɔ hali n'a ma dɔrɔmɛ kelen d'a ma an ye ladilikan mun fɔ lahalaya fɔlɔ in o ladilikan kelen de bɛ a b'a ladi karisa i kana ni ɲɔgɔn kɛ hali n'a y'a bagabaga n'i ko k'i b'a feere mɔgɔ ma n bɛ taa fɔ o tigi k'i y'a sonya de o bɛɛ lajɛlen ye bagabagali sira ye o a dɔw la a b'a dabila ka sababu kɛ o ye nka a tɛ bɛn ale kɔni ye cogo si la a k'a dɛmɛ cogo si la a t'a sa a bolo a t'a dɛmɛ k'a feere n'a y'o fɛn o fɛn mun kɛ a ye Alahu taala ka sariya fɔ ɲɔgɔnya Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma an yɛrɛ b'a fɔ ko son sutarabaga o ye so ye son dɛmɛbaga a bolofɛn feereli la o ye son ye son bolofɛn sanni k'a dɔn ko fɛn sonyalen don o fana ye son ye donc an bɛ nin mun fɔ o b'a jira k'a fɔ son bolofɛn sɛnyɛli son bolofɛn sanni walima k'a dɛmɛ k'a feere o bɛɛ lajɛlen haramu de Alahu taala ka diinɛ kɔnɔ a tɛ bɛn silamɛ k'a kɛ. Ni ɲininkali kelen kɔnɔna la nka ni mɔgɔ ni fɛn dɔ san i kun t'a dɔn k'a sonyalen don mɛ kɔfɛ a nana bange tuma dɔ la lahalaw bɛ na hali mobili ko kibaruya la i b'a sɔrɔ i bɛ mobili dɔ san i kun t'a kibaruya dɔn k'a fɔ ko a sonyalen don a nana bange k'a fɔ k'a sonyalen don yala n'o lahara kɛra a bɛ kɛ i bɛ kariya kɔ de sa k'i ka sara ɲini Ala yɔrɔ walima min y'a feere ma n'i ma se k'o sɔrɔ don. Tɔye ni lahalaya in na e ye fɛn dɔ san kɔfɛ i nana dɔn k'a fɔ k'a sonyalen don maa mun y'a feere ma i b'i ka wari ɲini o de bolo madame o y'a feere ka sɔrɔ a b'a dɔn ka d'a kan lahalaya dɔw la ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a sonyalen don ale min bɛna feere ma
mais n'a b'a dɔn k'a suɲɛlen don ka na feere ma e m'a dɔn e y'a san a bolo kɔfɛ a nana bange k'a fɔ k'a suɲɛlen don a bɛ ɲini fɛ i ka hakɛ ɲini ale bolo ale mun ne e y'a san a bolo juru la mɔgɔ mun fana bɛ yen n'o de ta ye fɛn masina ye o tigilamɔgɔ in a ka fɛn bɛ segin k'a d'a ma nka e b'a minɛ mɔgɔ de bolo mɔgɔ mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o y'a feere ma e bɛ i ka hakɛ kɛ ni o de la ale fana fɛn bɛ d'a ma a b'a segin k'a di a tigi ma nin de a cogoya ye inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ala b'aw yamaruya k'a fɔ k'a ka danaya fɛnw lasegin ka taa tigilamɔgɔw ma wala maa mun ta ye mun ye o bɛ d'o ma de ni mɔgɔ wɛrɛ ye a paron k'a ta sira wɛrɛ dɔ fɛ k'a sɔrɔ a t'a kalama n'a nana bange mun kɛra parongata in sababu ye n'o de ye mun ye a feere a ma ale yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ fɛn jɛlen tɛ a bɛ ɲini o de fɛ u ka sannikɛla in ka wari segin ka d'a ma sannikɛla in ye fɛn mun san o bɛ segin ka di fɛntigi yɛrɛ ma wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. O kɔfɛ ne tigi ka ɲininkali a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ye sɔrɔ kɛ sɔrɔ kɔni ale ye wari mun fara ɲɔgɔn kan a wari kɔni a suguya ka ca nka a wari fanba kolo girinma kɔni ye riba wariw ye n'o ye gɔrɔka wariw ye yala ko jaga bɛ se ka bɔ o la wa? maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a ka nafolo ɲagaminen don ɲɔgɔn na nin ye haramu ye nin ye halala ye o tigilama ɲala o ka nafolo jaga ko bɛ cogoya jumɛn na dɔnnikɛlaw ko mun b'a ka nafolo la n'o de ye halala ye a bɛ jaga bɔ o de la nka mun b'a ka nafolo la n'o ye haramu ye ko sariya t'o jaga kani a la ka d'a kan k'a ta tɛ maa mun ye haramu fara ɲɔgɔn kan a ta tɛ ala y'a bali sira mun tali ma a y'o sira de ta k'a sɔrɔ o kama an t'a ɲini a fɛ k'a fɔ k'a ka jaga bɔ o la nka yɔrɔ mun bɛ yen n'o y'a yɛrɛ ta ye a bɛ fɔ a ye k'a ka jaga bɔ o yɔrɔ in de la o ye halala mun n'a y'o sɔrɔ jaga b'o la nka haramu mun b'a bolo jaga t'o la ka d'a kan ni ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ girinma ye maa mun y'a ka sɔrɔ kɛ ni haramu sira ye foyi t'a bolo fo haramu sira ye a tɛ fɔ ko ka jaga bɔ ka d'a kan nafolo min b'a bolo a ta tɛ jaga bɔli sariti dɔ ye i ta ka kɛ nafolo ye san ka yɛlɛma a bolo k'a sɔrɔ nafolo in bɛ i ta kɔnɔna la a bɛ fɔ tigilama de ma k'a ka jaga bɔ nka wali nafolo n'o ye san 10 kɛ i kunna halisa wali nafolo don dɛ o de kama sariya tɛ jaga minɛ a la nka mun ta y'a fila ɲagaminen ye ɲɔgɔn na halala bɛ haramu bɛ a b'a dɔn a yɛrɛ ni ala cɛ mun ye halala ye a b'o jaga bɔ mun ye haramu ye sariya t'o jaga kani a la wallahu ta'ala a'lam. O kɔfɛ ni tigi ko ale delila ka juru ta mɔgɔ dɔ fɛ kumana min na a y'a laɲini ka taa juru in sara a dɔ la a taara sɔrɔ mɔgɔ min ye juru don a la a tun bɛ sigida min na a bɔra a yɛlɛmana ka taa yɔrɔ wɛrɛ min na ale ma se ka kibaruya foyi dɔn a la yala ko juru min b'a la ale b'a kɛ cogo di? nin lahalaya in na juru min b'a la a b'a bɔ k'a kɛ saraka ye madama a y'a tigi ɲina a ma ye a b'a saraka n'a y'a saraka n'a tigi nana na don o don a b'a ka wari sara ye n'a tigi yɛrɛ dun ma na a ye saraka mun bɔ lahara jɔ don na a bɛ t'o baraji sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ nin tigilama de ye maa mun bɛ a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ mɔgɔw ka hakɛ latanga k'a d'a ma diko ɲuman na n'o tɛ mɔgɔ fanba ka taabolo ye mun ye mɔgɔ dɔ ka juru bɛ la e y'a ɲini ka sɛgɛn o tɛ ala man di ya a t'o tigi yɔrɔ ɲini o hali mun yɛrɛ tigi yelen don an bolo an t'o o tigi ka hakɛ segin k'a d'a ma jango mun yɛrɛ tigi ma ɲini ka ye o la a bɛ ɲini a fɛ a k'a kɛ saraka ye n'a y'a kɛ saraka ye n'a tigi nana na don mun na ko an ka wari a b'a fɔ a ye n y'a kɛ saraka ye n'a ko a ye ma jɛn n'a ye a b'a d'a ma n'a yɛrɛ dun ko e y'a kɛ saraka mun ye ne yɛrɛ jɛnna n'a ye ka to sarakaya kɔnɔna la o ye o fana bannen de nka a t'a fɔ k'a b'a ta a t'a fɔ k'a b'a mago ɲɛni a ye ko ka d'a kan k'a m'a tigi ye n'a m'a ye a b'a kɛ saraka de ye saraka ye n'a tigi ma segin ka na fɔ lahara don na a bɛ taa saraka in sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ n'a yɛrɛ dun segila ka na a ka wari kani a bɛ ɲini a fɛ ale k'a ka wari d'a ma o la a n'a ka wari bɛ taga n'a ka wari taga la a b'a ka wari don fɛn na fɛn mun ye a diya ale ye saraka mun bɔ o baraji ala b'o di ale kelen dɔrɔn ma nin de ye a ka kɛwale kiti ye ala k'an bɛɛ sababa ma. o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen nin ye na kɛ an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye a ko kuma dɔ
la k'ale to denmisɛnniya kɔnɔna na u ni maa minnu tun bɛ sigiɲɔgɔnya la kamalen dɔ tun bɛ yen kamalen min ni a n'u ka dukɔnɔmɔgɔw tun donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ ala nana kɔfɛ taga nɔgɔya n'o ye a taara kɔfɛ jamana dɔ la a taara baara kɛ a ye sɔrɔ kɛ waati ni waati fɛn min ye nɛgɛjuru sira n'o ye telefɔni sira ye a tun bɛ to k'ale wele a kɛra balimaya dɔgɔninya ye a bɛ folo bila a la a b'a ka lahalaw dɔn a nana kɛ kuma dɔ a bɛ musakaw bila ka na a bɛ nafolo bila ka na kuma dɔ a bɛ na ale fa ka sira fɛ kuma dɔ a bɛ na ale yɛrɛ bamuso yɛrɛ ka sira fɛ o la hali kuma dɔ n'ale banana a bɛ wari bila ka na nka jigiya tun ye jumɛn ye k'a fɔ cɛ in bɛna ale furu ka d'a kan ko fakɛ yɛrɛ tun bɛ o kalama bamuso fana tun b'o kalama nka o kɔfɛ ko waati nana janya min kɛ sɔɔni o la k'ale fa n'a ba u nana ba cɛ in ka furu ma k'a di cɛ wɛrɛ de ma cɛ wɛrɛ min a dikun tun ye min ye o ma ko n'u bɛɛ ye kabila kelen n'u bɛɛ ye balima ye n'u bɛɛ ye soma kelen ye nka hali bi ko cɛ in kɔni y'a ɲini ale fɛ hali k'a to a ka furu in kɔnɔna na silamɛya balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a mago bɛ fɛn fɛn na ale k'a ɲini a b'a d'a ma yala ka hali bi ale bɛ se ka cɛ in ka wari minɛ k'a d'u ma. Ala k'an bɛn sababa ma lasuru la ni maa o maa mun ye ɲumanfɛn d'i ma lajali sira fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn b'i kunna a tigi ka ɲumanya fɛn minɛli sariya la baasi t'a la n'a ɲɛ ci tɛ ye i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma nka dɔnnikɛlaw bɛ kumakan dɔ fɔ o ye kaida dɔ ye kaida in ye jumɛn ye k'a fɔ jate tɛ kɛ ni ko ye ko mun b'a la n'a jɔlen don fɛn kan fɛn mun ni bisigiya bɛ yen tuhumali bɛ yen tuhumali mun n'o talen don ka bɔ dalilu la o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ ko cɛ in bɛ ale kɔ furu la ko halisa cɛ in n'a y'ale sɔrɔ a b'a furu ka da tɛmɛlen mun n'o tɛmɛna o dɔnniya o bɛ se k'a to a donna furu kura mun na furu bɛ tiɲɛ walima o cɛ dusukun bɛ jogi o lahala in kɔnɔna la sariya bɛ mun fɔ a ye o de y'a ka kɔntakiti tigɛ a ni cɛ dɔ ye ni ɲɔgɔn cɛ madama ala y'a latigɛ a furula mɔgɔ wɛrɛ ma ka ban o la a ka kɔntakiti tigɛ a ni cɛ dɔ ye ni ɲɔgɔn cɛ nɔ tɛ a ka furu in yɛrɛ tɛ ɲɛ jango n'a fɔla k'a fɔ kɔntakiti a sira bɛɛ lajɛlen de b'a lɔ mun bɛ kɛ réseaux sociaux k'o b'a la téléphone b'a la o la k'o to yen ko caman bɛ sɔrɔ o kɔnɔ sitana b'a niyɔrɔ caman sɔrɔ o la madama n'ale masaw y'a di cɛ wɛrɛ ma ka ban ale yɛrɛ jɛnna ni o ye ka don o furu la a tɛ bɛn a ye cogoya si la a ka to ni kɔntakiti ye ani cɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun tun bɛ na furu kɔrɔlen n'ala y'a latigɛ o ka ɲɔgɔn ye o bɛ se ka mun fɔ balimaya kɔnɔ o b'o fɔ silamɛya balimaya la silamɛ bɛɛ fa kelen ba kelen n'o yɛrɛ dun ma ɲɔgɔn ye bɛɛ b'i ka vie kɛ ten k'a sɔrɔ n'a ma kɛ o kɔntakitiw ni fɛnw bɛ to ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ sitana de ye mun bɛ taa laban ko la ko mun kɔ tɛ tanu ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. o kɔfɛ ni t'i ka ɲininkali a ko dɔ de bɛ yen kɔrɔkɛ min a n'u fakɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ka faamuyaw kɔni kun ka jan ɲɔgɔn na bɛnbaliya kɔni ma kɔtigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ don kelen du kɔnɔna na o kɛlen kumana min na ni fa a nana kɔrɔ a ye gafe dɔ sɛbɛn gafe min ye a ka tiɲɛ tilali ko gafe o kɔnɔna na a ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ den min filɛ nin ye hali ni ale sara dɔrɔmɛ kelen a kana cɔkɛ den tɛgɛ kɔnɔ ale ka tiɲɛ na ka d'a kan a kɛra den min na sɔrɔ a y'ale dusukasi a y'a tɔɔrɔ k'olu minnu ye dɔgɔninw ye u ye ni lahala in ye u ye a faamuya u fa kɔni a ma fatu fɔlɔ nka papiye in ko dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ko f'a nana se yɔrɔ dɔ la u kɔrɔkɛ in fa y'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ pewu yɛrɛ de yala k'a ma se fɔlɔ maa t'a dɔn a bɛ kɛ don min na ni fakɛ in nana fatu ka nin gafe in dalen to nin cogoya la yala ko du tiɲɛ a bɛna tila nin cogoya in na wa.
ate ben du senga tla ni cogo la tientla e fen Allah taala e mun prédire la tiganya al corona la ala ko surat an-nisa la ka fo yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn wa ala bi sar aula aw denga ko nyawla ko den chema ni yɔrɔ fila bɛ di o ma ka bɔ musomani niyɔrɔ la o kɔrɔ ye musomani fila niyɔrɔ o bɛ di den cɛman kelen ma ala ye kuma daminɛ ne ka sɔrɔ k'a bɛɛ walawala tiɲɛ ta hukumu kɔnɔ o de kosɔn a tɛ bɛn cogo si la mɔgɔ k'a fɔ k'a b'a da don tiɲɛ na nka k'i yɛrɛ to ɲɛnamaya kɔnɔ i ye fɛn dɔ di nin ma ka d'a kan ale bɛ lahalaya ɲuman na i bɛ fɛ tɔw k'a ladege sariya la baasi t'o la nka mun de ye k'a fɔ ne n sara karisa kana don n ka tiɲɛ na sariya tɛ jɛn o kɛli la ka d'a kan tiɲɛta ye sababu damadɔ ye a sababu fɔlɔ ye jumɛn ye furu ɲɔgɔnya a sababu filanan danbe a sababu sabanan o ye aliwala kan hɔrɔnyali jɔnya ni hɔrɔnya sira ni sababu saba de bɛ furusa la tiɲɛko la ni sababu saba mun n'o bɛ tiɲɛ t'a la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la n'i y'a lajɛ danbe de b'ale ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ale ma suganti k'a fɔ nin y'a ka den nin fana ma suganti k'a fɔ k'ale ka k'a fa ye nka Alahu taala de danbe don ni ɲɔgɔn cɛ ala ye danbe mun don u ni ɲɔgɔn cɛ ma dama o danbe in sabatilen don tiɲɛta sababu bɛ yen fɛn bɛ se ka tiɲɛta bali o fɛn ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ diina tɛ kelen ye tiɲɛtala ni sabagatɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a filɛ ka denkɛ mun ko fɔ n'a tɛ silamɛya diina ale don ye silamɛ ye o la tiɲɛta t'o ni ɲɔgɔn cɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam la tawarutha bayna ahli millatayn ko tiɲɛta tɛ diina fila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ de diinaw fara ɲɔgɔn kɔ o de kosɔn fɛn bɛ tiɲɛta bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ye diina fɔ ni ɲɔgɔn kɔ o hukumu kɔnɔna la n'a denkɛ in bɛ diina wɛrɛ de la mun tɛ silamɛya diina ye a tɛ k'a tiɲɛta cogo si la sariya la nka n'o si tɛ ale de ka tilan ka denkɛ tigɛ ka bɔ a la o fana filɛ nin ye o tɛ fɛn ye fɛn mun b'a la o ka sabatilen don tiɲɛ bɛ tilan tiɲɛtigi fatulen kɔfɛ de mɛ tiɲɛ tɛ tilan ka tiɲɛtigi yɛrɛ to balo la kuma dɔw la mɔgɔ caman bɛ nin kɛ o den mun bɛ yen n'olu ma ɲɔgɔn faamu o bɛ sara nakanw sɛbɛn ka o den ɲɔgɔnna sen bɔ tiɲɛko la o la nin mun filɛ nin tɛ sariya ka taabolo ye i ka denbaya to yen k'i kɔla to yen fɛn b'o bolo mun b'o kari maaw delili ma o de ka fisa i ka o bila o ka maaw deli o ka dɛsɛ o yɛrɛ kɔrɔ i tagalen kɔfɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. Dɔlanbali lajɛlikɛlaw an ka bisigi a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la nin na kɛ aw gɛrɛsɛgɛ bisigi kɔnɔna na Docteur wal imam kuma laban min bolo. Halisa an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ni an fa ye Docteur Adamu Sangare ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma ka ala deli silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ ala ka yafa k'o ma ala ka laban ko ɲuman di an yɛrɛ ma k'an bɛɛ ɲɛ an tagadon na k'an bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma diina baara mun ni Alahu taala ye a kalifa an na ni an ka maakɔrɔw ka sira ye an b'a la deli ala k'an sabati diina in baarali la ala ka diina in baarali kɛ an bolo kɔrɔta sɔrɔli sababu ye ala ka diina kɔrɔtali sababu bɔ an yɛrɛ fana la ka se ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ala deli ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. aw tun bɛ barnaamiji Al-Furqan kɛnɛ de ka tele ɲɛta Jabarani sanfɛ ka ala deli ala ka sigida wɛrɛ yira an na hɛrɛ ani baden kɔnɔna na wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi